Assalamualaikum and hi everyone. So hari ni kita akan masuk kita punya the second part of chapter 2. Okay, dalam pricing theory ni. Okay, the first part hari tu kita dah cover topik demand kan. So hari ni kita akan cover topik supply pula. Okay, sebab dalam pricing theory ni kita ada 3 subtopik. Demand, supply and market equilibrium. So demand dah cover, hari ni supply. The next class nanti kita akan cover market equilibrium pula. Okay. So, kita back to kita punya learning outcome. So, last class hari tu dalam topik demand, kita dah lihat the 3 types of goods dalam kita punya economics, which is kita ada free goods, kita ada public goods dan juga economic goods. Okay. Kemudian dalam topik demand hari tu, kita dah lihat definition of demand, law of demand, individual and market demand. Kemudian kita dah lihat the differentiations between change in quantity demanded and change in demand. Kemudian kita dah lihat juga factors that influence demand kan. Okay. So untuk hari ni, topik supply hari ni sebenarnya kita cover benda yang sama juga macam demand. Cuma kita akan lihat dari perspektif sellers pula. Masa topik demand, kita letak diri kita as a buyer ataupun as a consumer. Okay. Tapi dalam topik supply, we need to assume ourselves as a seller ataupun as a producer. Baru kita akan nampak rationalnya topik supply ni. Okay. So subtopik dia sama je. Kalau demand ada definitions of demand, supply pun ada definitions dia. Okay. So dalam demand kita ada law of demand, supply pun sama. Kita ada law of supply, hukum penawaran. Okay, hari tu kita lihat how to plot the demand curve and market demand curve. So supply pun sama. Kita akan lihat how to plot our individual and market supply. Okay, dan dalam topik supply ni juga kita akan lihat what is the differentiations between change in quantity supply dan change in supply. Okay, dan kita akan lihat, okay, kalau dalam demand hari tu kita ada lebih kurang 7 factors that influence demand. Tapi dalam supply ni kita akan lihat what is the 6 factors that influence our supply. Okay, cuma untuk chapter yang ini, untuk exceptionals of supply dengan exceptionals of demand ni kita tak cover. Okay, this one you akan cover during degree level nanti. Okay. Okay, so now kita lihat, okay, first yang kita akan lihat hari ini adalah definitions of supply. Okay, so macam saya kata, bila kita cerita tentang topik supply, penawaran ni, we need to assume ourselves as a seller. Letak diri tu sebagai pembeli, sebagai penjual, letak diri tu sebagai pengeluar, producer, baru kita akan nampak topik supply ni. Okay, jangan kita lihat dari perspektif buyer. Okay, nanti you akan confusing, you akan clashing facts tu. Okay, tapi letak diri tu as a seller. Kan, kamu assume je lah diri kamu ni online sellers ke, kan, during hari raya ni you nak jual cookies ke, kan, bila you jual cookies hari raya tu, of course lah you akan bertindak sebagai seller kan dalam economics, bukannya buyer. So bila you letak diri you sebagai seller tu, baru you akan nampak topik, the rational of topik supply ni. Okay, so dalam demand, simbol yang kita gunakan adalah DD. Kalau supply, simbol yang kita gunakan adalah SS. Okay, so kalau kamu jumpa SS ni maksudnya supply. Okay, so what is supply? So supply we define as the producer's ability and willingness to supply or to produce different quantities of goods and services at different possible prices and time range. Maksudnya apa? Maksudnya kalau seller itu, kalau producer tu ada ability and willingness to sell ataupun to produce, baru kita kategorikan dia sebagai supply. Okay, kalau kita as a seller, kita teringin nak jual kuih raya masa hari raya ni kan. Okay, tapi kita tak mampu pun. Okay, we are willing to sell. Tapi kita tak mampu pun nak produce kuih raya tu. Tak mampu pun nak buat kuih raya tu kan. Disebabkan oleh constraint of time. Okay, the budget constraint juga. So, itu hanya tinggal angan-angan saja. So, your desired itu tidak dikategorikan sebagai supply. Okay, ataupun sebenarnya you mampu je, you boleh je nak jual kuih raya during hari raya ni kan. Okay, ada je permintaan mungkin daripada your relative, daripada your friends yang memang dah pernah rasa you punya cookies semua kan. Tapi you tak willing untuk you are not willing to sell ataupun to produce kuih raya tersebut, pun kita tidak kategorikan sebagai supply. Okay, supply adalah hanya apabila kita ada ability
and willingness to sell ataupun to produce. Baru kita kategorikan sebagai supply, penawaran. Okay, so next kita lihat is law of supply. Okay, so our law of supply macam demand, kita ada hukum permintaan, supply pun sama, kita ada hukum permintaan yang kita namakan sebagai law of supply. So our law of supply states that when the price of the good itself increases, the quantity supply for the good will increase. Maksudnya apa? Maksudnya kalau harga barang yang kita jual tu sekarang ni tengah meningkat ataupun tengah naik harga dia ataupun tengah mahal harga dia di pasaran, okay, so kita as a seller akan willing to produce, willing to sell dengan kuantiti yang lebih banyak. Okay, sebab kena ingat as a producer, as a seller, kita punya motif adalah to gain more profit, to get more profit. So macam mana nak dapatkan profit yang lebih banyak tu? Salah satunya, okay, kita akan dapat profit yang tinggi tu apabila harga barang meningkat. So kalau harga barang jualan kita, okay, makin lama makin mahal, okay, so kita as a producer akan produce dengan kuantiti yang lebih banyak to get more profit. Okay, sama ada orang nak beli ataupun tidak, okay, buyer nak beli ataupun tidak, kita takkan fikirlah, kita just akan lihat dia dari perspektif seller sahaja. Okay, so there will be a vice versa, which is when the price of the good decreases, the quantity supplied will decrease. Okay, so kalau harga barang jualan yang kita jual tu, okay, mengalami kejatuhan harga, okay, makin murah dan makin murah. So kita as a seller akan produce tapi pada kuantiti yang semakin berkurangan lah. Okay, sebab kalau kita jual produk kita, okay, pada ketika harga barang kita makin menurun, okay, akhirnya dia akan menyebabkan kerugian. Okay, so itu yang berlaku sebenarnya dalam kita punya economics ni, during MCO ni. Kalau kamu perasan, harga petrol makin lama makin murah. Kan? Sekarang ni harga petrol berapa? Seliter RM1.35 seliter. Okay, so as a producer, okay, pengeluar petrol ni, okay, company yang cari gali petrol ni, bila dia tahu harga petrol, okay, harga minyak dunia ni sekarang sedang alami kejatuhan, mereka tak akan produce dengan lebih banyak lagi. Sebab apa? Sebab mereka akan alami kerugian lah. Mereka produce tapi harga dia murah, so keuntungan dia adalah kecil. Dan silap-silap, dia punya cost of production tu lagi tinggi daripada revenue yang dia dapat. Okay, that's why bila barang, okay, di pasaran, harga dia semakin lama semakin murah ataupun mengalami kejatuhan harga, seller akan react. Okay, yang mana they will reduce the quantity supply. Okay, okay. With the terms ceteris paribus, dengan andaian faktor-faktor lain tidak berubah. So secara ringkasnya, kita punya law of supply ni yang kita boleh katakan adalah when our price increase, quantity supply increase. Okay, this one supposedly QS yang ni. Okay, so dia sepatutnya ditulis sebagai QS macam yang ni. Okay, so when price increase, quantity supply increase, but when price decrease, so the seller will reduce quantity supply. So bila kita perhatikan hubungan antara price dengan quantity supply ni, there are positive relationship. Sebab harga naik, quantity supply naik, harga turun, quantity supply pun turun. So there are positive relationship. Dia bergerak, dia react dalam satu arah yang sama. Kan dia berbeza dengan demand. Kalau demand, when price increase, quantity demanded decrease. When price decrease, quantity demanded increase. So there are negative relationship. Tapi kalau supply, sebaliknya. There will be a positive relationship. Okay. So daripada law of supply tu, kita boleh lukis kita punya graph yang kita namakan sebagai supply curve. Which is, supply curve ni is a graphic representations of a relationship. Okay, so dia menunjukkan hubungan between price and quantity supply. Ni kita punya supply curve lah. Okay, so here will be price, here will be quantity supply. Okay, so the product price is measured on vertical axis on the graph. So vertical axis, okay, yang menegak ni, axis yang menegak ni kita labelkan sebagai price. Sama macam demand kan? Okay, and quantity supply of the product on the horizontal axis. So this is horizontal axis. So ini kita akan label as a
QS, quantity supplied. Okay, so sama macam demand. Kalau demand, sini price, sini QD. So kalau supply, kita kena label sini price, sini QS. Okay, so this is our supply schedule. Okay, bagi contoh, the market of durian, which is durian di pasaran dijual pada harga RM10 per kilogram, RM15 per kilogram, RM20 per kilogram, RM25 per kilogram, and RM30 per kilogram. So, kalau kamu perhatikan, okay, harga durian ni makin lama makin meningkat. So, this is the supply untuk seorang seller. So, as a seller, katalah saya ni penjual durian, okay? Kalau harga di durian di pasaran is RM10, my ability and willingness to sell is 30 kg sahaja. Okay? Tapi kalau harga durian meningkat to RM50, I will able and willing to sell more, 35 kilograms. If the price of durian continues increase in the market up to RM20, so I will increase my ability and willingness to sell durian, which is at 40 kg. Okay, sampailah kalau harga durian itu reach at RM30 per kilogram, so I willing to sell more at 50 kg. Okay, with the aim to gain more profit. So kita perhatikan when our price increase, so kita punya quantity supply increasing. Okay, so kita punya demand schedule ni, kita akan transfer dia dalam bentuk graph yang kita namakan sebagai supply curve. Okay, yang kita namakan sebagai supply curve. So, ini saya tunjukkan bila kita sketch lah. Okay, tapi kena ingat, bila kita nak lukis graph, okay, kalau ada table, kalau ada skala yang kamu kena lukis guna kalau kamu nak lukis graf yang ada skala, so you need to use graph paper. Okay, so ini saya tunjuk sebagai contoh sajalah. Okay, so kalau kita perhatikan, the price, perbezaan harga hanyalah RM5 sahaja. Okay, at the first point nanti, katalah dekat sini, you tak boleh letak RM10 terus 10, 15, 20, 25, 30, tak boleh. Okay, kalau you nak guna different skala untuk price ni is RM5, the first point kat sini must be 5, 10, 15, 20 and 25. Okay, so kalau kat sini pun sama. Okay, perbezaan dia adalah mungkin kita nak gunakan 5 units. Okay, difference dia, so skala dia mesti sama, consistent lah. Okay, kalau sini kamu guna 2 cm, so each point must be 2 cm. Kalau sebelah sini you nak gunakan skala you 3 cm, so each point must be 3 cm each. Okay, so bila kamu plotkan satu per satu, you akan dapati this is our supply curve. Kamu akan dapati supply curve kita ni is upward sloping. Dia mencerun ke atas. Okay, so bila dia mencerun ke atas, at the end of the graph, kamu kena label SS. Kalau demand, dia downward sloping kan, so kamu label DD. So, kalau supply curve, you kena label SS. So, kita tahulah yang mana satu demand curve, yang mana satu supply curve. Sebab dalam kita punya third subtopic nanti, which is market equilibrium, kita akan combine demand and supply curve ni dalam satu graph paper yang sama. Okay, so kita punya supply curve ni is upward sloping sebab disebabkan oleh kita punya law of demand tadi. Law of supply kita tadi. Okay, which is law of supply kita tu positive relationship. Okay, that's why bentuk supply curve kita sampai bila-bila pun memang macam ni. They will be upward sloping. So, kena ingatlah jangan tertukar dengan demand. Okay, so itu tadi adalah kita punya individual demand. Okay, so dalam, pasal saya sasul demand je. Okay, tadi tu is individual supply schedule. Okay, tapi kita kena tahulah dekat pasaran durian tu bukannya seorang je yang akan jual durian kan. Kita ada ramai seller sangat yang akan jual durian.
Okay, tak payah dekat pasaran Malaysia. Okay, in the Selangor area pun, okay, kita ada beribu seller yang jual durian ini. Okay, so untuk dapatkan the total market supply, okay, kita assume, okay, kita tak boleh lah nak dapatkan quantity supply untuk setiap seller pula kan. So, to simplify our study, kita assume dalam pasaran kita ada 2 orang seller lah. Okay, so kita ada seller A dan seller B. So, this is the price, okay. The price of good X, kalau dalam case ni good X lah, okay, mungkin harga dia, this is the different goods compared dengan durian tadi, okay, so which is harga yang ditawarkan for good X is 10, 20, 30, 40 and 50 ringgit, okay, so this is quantity supply by seller A and this is the quantity supply by seller B, okay, so kalau kamu perhatikan, okay, when price increase, so quantity supply by seller A increase, quantity supply by seller B pun akan increase. So that is normal. Sebab itu memang kita punya law of supply lah. Okay. Jarang ni kalau kita nak tengok, okay, bila harga makin mahal, seller jual makin murah sebab tak nak profit. Tak ada. Seller semua tahu, okay, kalau harga yang barang dia jual tu tengah mahal, dia akan produce dengan lebih banyak to get more profit. Okay. So, to get market supply ni, macam juga macam market demand, kita akan totalkan quantity supply by each seller. So, kalau nak tahu market supply untuk harga RM8 ni, $8 ni, so kita tambahkan quantity supply by seller A dan juga seller B. So, bila kita totalkan, kita tahulah at RM10, okay, the market supply is 8 units. Okay, kalau price tu increase to RM30, so market supply will be increased to 60 units. Kalau good X tu terus increase, dia punya price tu RM50, so market supply akan terus increase to 22 units. So, oleh kerana kita punya seller ni, okay, memang mematuhi law of supply, memang follow law of supply, that's why market supply kita pun akan follow law of supply tu. Okay, which is, makin tinggi harga sesuatu barang tu, so the quantity supply also will be increased. Okay, so daripada kita punya market supply schedule ni, kita kena lukis lah kita punya market supply curve. Betul? Okay, kalau ada seorang seller, satu graf saja. 2 orang seller, kita akan lukis 2 graf. Betul ke? Tak. Sama macam demand lah. Okay. Kalau ada 2 orang seller, so kita akan lukis 3 graf. Satu untuk seller A, satu untuk seller B dan satu untuk market supply. Sama macam demand. Okay. So, this is the example yang saya sempat lukiskan. So, ini yang saya katakan, okay, bila kita nak lukis market supply, okay, setiap graf, dia punya skill dia mesti konsisten sama. Okay, kalau untuk seller A ni, for the price is kita guna 2 big boxes. For seller B pun mesti 2 big boxes. Seller C pun mesti 2 big boxes. Okay, kalau difference untuk skala for price is di RM10, so untuk seller B pun difference dia mesti RM10. So untuk sellers, untuk market supply pun dia punya difference dia mesti RM10. Okay, so untuk quantity supply, okay, skala untuk price dengan quantity supply ni tak semestinya sama. Okay, kalau untuk price kita guna 2 big boxes, untuk quantity supply kita akan guna 1 big box sahaja. Okay, satu box besar ni saja dah cukup. Okay, tapi kalau kita guna one big box ni, the next untuk seller B dan juga untuk market supply pun mesti guna 1 big box sahaja untuk the first point. Okay, dari sudut numbering sama. So, difference untuk quantity kita gunakan 3 units. So, seller B pun mesti 3 units. Seller C pun mesti 3 units. Okay, so bila nak lukis tu bergantung kepada kita punya table tadilah. Okay, so kalau table kita tadi, untuk seller A paling maksimum is 15. So, kita akan lukis graf setakat 15 saja. Untuk seller B paling maksimum is 7. So, kalau kita guna skala 3, paling maksimum boleh stop sampai 9 saja. Okay. Kalau market supply, paling maksimum is 22. So, kita boleh guna skala up to 24 sebagai contoh. Okay. So, bila kita lukis graf untuk skala, kita nak tetapkan. So, kita dapat macam ni lah.
Okay, so tak semestinya kalau seller A paling hujung sini is 15, seller B pun paling hujung sini mesti 15. Not necessarily. Okay, stop sampai sekadar dia punya quantity maximum sahaja. So you kena plotkan satu per satu sama macam proses demand tu. Okay, so untuk seller A kita akan labelkan as A, which is supply for seller A. For seller B kita akan labelkan as B, means supply curve for seller B. So untuk market supply kita akan labelkan MS, which is market supply. Okay, so graf ini mesti dilukis pada satu graf paper yang sama. Kalau kamu tahu kamu ada 2 orang seller, which is kamu kena lukis 3 graf, bukannya gunakan 3 graf paper tak. You kena lukis 3 graf tu on same graph paper. In one graph paper. Kalau ada 3 orang seller, means kamu kena lukis 4 graf. So, keempat-empat graf tu mesti sumbatkan dalam satu graph paper. So, you kena adjust dia punya skala for quantity. Okay, so kena pilih skala yang bersesuaian lah. Numbering dia tidak boleh terlalu besar. Sebab apa? Sebab kena ingat bila nak lukis graf ni, you kena fully utilize your graph paper. Make sure you gunakan 75% of you punya graph paper. The usage of graph paper tu mesti cover 75%. Kita tak nak you lukis, okay, graph paper besar, lukisnya ciput kecil je. Tak nak, tak boleh. Okay, sebab nanti bila soalan lain nak sumbat juga dekat graph paper tu. Tak boleh. Okay, so kalau ini adalah soalan berkaitan dengan market supply curve, so ini graf untuk market supply curve saja. Tak boleh campur dengan graf-graf yang lain. Clear So saya tak nak kamu repeat kesilapan yang sama. Okay, kena ingat kesilapan yang pertama boleh dimaafkan, tapi kesilapan yang kedua itu adalah pilihan. Kalau nak repeat juga kesilapan, tu maksudnya perbuatan yang bodoh lah kan. Silly mistake lah. Kenapa nak kena ulang kesilapan yang sama? So, please. Okay. Dan make sure you punya graph tu must be horizontally. Okay. Dia mesti selari horizontally. Bukannya selari vertically. Kena hati-hati tu juga. Okay. So, this is how we plot our market supply curve. Okay. Bersyukur kalau you dapat kuantiti yang kecil saja. Okay, contoh macam table kita tadi kan. Okay, ni numbering dia kecil je ni. Okay, kalau you dapat numbering yang besar, lagi sakit kepala. Okay, dan luckily, okay, untuk table ni cuma ada 2 orang seller je. Okay, which is jarang berlaku lah. Selalunya kita akan bagi 3 seller ataupun 4 orang seller. So, dia punya graph tu akan lebih crowded sedikit. Kat situlah you kena pandai main skala untuk kuantiti. Biasanya skill untuk price ni tak ada masalah. Yang akan ada masalah adalah skala pada kuantiti ni. Okay? Okay. Now, kita akan lihat okay, the difference between individual and supply curve. Okay. Kalau individual supply, maksudnya itu adalah supply curve untuk seorang individu. So, it refers to the supply of goods and services from a single seller. So, bila kita nak lukis graf tu satu sahaja. Okay. Compared dan market supply curve. So, this is the curve that can be derived by horizontal summations of all individual supply curve. Which is, kalau kita nak lukis market supply curve, kalau ada 2 orang seller, means kita kena lukis 3 graph paper. 3 graph paper pula. Kita akan kena lukis 3 graph. Okay. So, this is the difference between individual supply and market supply.